سلام كميت صان حفتواتن كبراتن نايز يوتيوب channel تقاتلتي نزعلت سحرنا لكم حصرتن واناون زيناتات كم تلومد حجنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب እንዳገበርኩም كساف ፍጻመ መደብና ሓቢርኩም ናኽتصنحو بخبرن عدم ኤርትራ ከተወረን ደልያ خبل ስርዓት ብልጽግና አውያት ይስምዕ አሎ ህድማን ቅድሚት ስርዓት ብልጽግና ማይ ሓዊስና ፈሪሕና ይዝበሃል ክልተ ዓመት ሙሉእ ሓንሳብ ተሸመ ሙላቱ ሓንሳብ አብርሃም በላይ ሓንሳብ ጻድቃን ሓንሳብ መንደበልዎ ጸኒሖ ጸቢቅና ብንፈልጠም ጸረ ኤርትራ ወጻተኛታት ዘነፋሕታቱላ ተረሲዑ አሻቡዳ ኤርትራ ከተወረና ተደላላ ኢልካ ናብ ህዝብ ዓለም ናይ ርዱና አውያት ዘነዛሕ ዘሎ መቸም ሕፍረት የለን አብ እንዳኸልል ኢትዮጵያ እንተ ንሕና ነዚ ፍርካሽ መህሙን ስርዓት ብጠመንጃ ዘይኮነ ብንቅሓት ጽምደ ዝብል ንቅሓት ሰሐሊና ሲዒርናዮ እቲ ምንታይ ንጠበንጃውን ዝበቅዕ ስርዓት ስለ ዘይኮነ ስለዚ መኸተናናት ኩረናን ፍሉጥዩ ህዝብ ዓለምውን ይሪአሎ ኤርትራ ደላይት ሰላም መንበር ደላይት ኩናት አይኮነትን ኤርትራ አንጻር ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተሰሊፋ ይትፈልጥን አይክትስለፍን ወንያ ምስ ህዝብ ትግራይ ዝግበር ኩናት የለን ምድንጋርን መምሳጥን ኮንፊስ ኮንቬንስ ቀንዲ ስትራቴጂኦም ናይ ዝኸዳሚ ናይ ቀደምት ስለ ዝኾነ ሓንትኳ ድምጽ ጥይት ስምዓል መድረክ ከይፈጠርና እቲ ጸዋታ ክዛዘም እዩ ሞናሊዛ ራእያ ናይ ዓበይትን ትሕት 23 ዓመትን ሻምፒዮን ኤርትራ ጨቢጣ ቀድሚ 3 ዓመት እውን ሞናሊዛ ሻምፒዮን ኮይና ነይራ لمعتاو زينا ودبات صعب قصال داغمه ودبان مهداسن نغزف لمعتاو قلا اتني عوت برخ اندا قربه تبدهو دما اند حيلك خيد نبريو نعلامانان مننتنا دحننتنا ربحانان نمغصغاز اوشت مكان قرنا افريكا يكون ابدغن زلو حزبنا زغطمو زلو بزح زملكع بدهو نخل زيغا بروهيو تصبق نتبطمر نخنچبطان حلنا زلنا شتو بزخونه مسمس كتو زعنقف يلن نبزح زملكع وشتاون دغاون بدهو ببزح زملكع ناي لمعاتن مختن اغباب نغطمو كام نفسو وقف زيغا ندحننتن ربحان ገዛይ ህዝቡን ሀገርን አውሽጥን ወፃን ዝገብሮ ዘሎ መኸተ ዝበልጽ ድማ የለን ኩሉ ግቡ ይዋጻ አሎ አብ ኩሉ ኸዓ እቲ ዋጋ ይኽፈል አሎ ሸጥ ማዓንታዩ እቲ ጭርሖ እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር ኢልና ዝዓቅምና ነበርክት አጋዋጋሕታ ስለ ዝኾነ ራብሻን ሽበራን ክንሰምዕ ነብርዩ ግን ክንዕወቲና ነፍሰ ወከፍ ዜጋሲ ዝመስሎ እንተሰርሐ ኣብቲ ሃገራዊ ድሕንነትን ረብሓንዩ ዝድመር ኒኩሌራዊ ቦታታት ኢራን አይተደምሰስን ምርመራ ጸጥታ አሜሪካ ኒኩሌራዊ ቦታ ኢራን ከምዚዓነወ አረጋግጹ አሜሪካ ንምጥፋእ ሽዱሽተ ኣብ መሬት ተሰረታ መመንጨው ኒኩሌር ዓበይት ነፈርቲ ውግእ ተጠቂማ ግን አይተዓወተትን ክብል ሓቢሩ ኢራን 600ዊት ቅድመ መጥቃዕቲ አሜሪካ ናብ ካሊእ ስፍራ ከም ዝተቀየረ ክንፈልጥ ክኢልና ክብል ሲኤንኤን ጠቂሱ ኢራን ኣብ ቃጣር ኢራቅ ባህሬርን ኩዌትን ዝርከባ መደበራት አሜሪካ ብወግዕ ተሃርመላ ሰመዝ ቃጣር ኣብ ርእሲ ኢራን ተመጣጠነ ዝብልዎ ግብረ መልሲ ከም ዝህቡ ይገልጽ ኣለዎ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ኣብ ተጠንቀቅ ከም ዘሎ መራኸቢ ብዙሃን ኢራን ይገልጽ ኣለዋ ኩናት ወሽመጥ ዓረብ ይኽሰት ኣሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎም ረቡዕ ኣብ ሄግ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ መራሕቲ ኔቶ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኒኩሌራዊ ትካላት ኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ አሜሪካ ምስቲ ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ልዕሊ ጃፓን ዝተደርበየ ኒኩሌሳዊ ቦምባታት ብምውዳር ብርቱዕ ክትዕ ኣበጊሶም እቶም ፕሬዚደንት ነቲ ኣብ ልዕሊ ኒኩሌሳዊ መደብ ኢራን ዝተፈጸመ ግዙፍን ልክዕነቱ ዝሓለወን መጥቃዕቲ ብምንኣድ እዮም መደረኦም ጀሚሮም ኣብ ገጽ ምድሪ ነዚ ዝገብር ዝኽእል ካሊእ ሰራዊት የለን ሕጂ ድማ እዚ ዝድነቕ መርኣይ ሓይሊ አሜሪካ ንሰላም መንገዲ ጸሪጎሎ ኢሎም ትራምፕ بملء متأممان اتخينات توديو كاب حجن دحر ننحرحدم كتصابو اي مسلنن بمبال اتقجت ملء بملء كمز تودأ قليتم ازي سقمت زي حبرات منقستات امريكا زوسدت ايران نيكوليساو اطوار كيهلوا نمكل خالن تأمانت نايت متنقعت عقم امريكا اندقنا نمرققاتن مخانو قليتم اتم بريديزنت امانغو مدرقوم نتمت كعتي مسهير رشمان ناقاسياكين بموددار اتتقبار نتنوحين دماون كخون زخيل زنبر قينات مع خلاي مبرق بحطيرو زقورص تاريخاو سقمت مخانو تزاريوم ترامب ابهيك زهابو مدره امل عالم برتع مزاراربي ابغيسلو كم تتنتنت زبلو نتي باشحت قصرن صحت سباس قتل نيكليساو متقعتي مستاوستنات شتتا استفصمه
نأير متقعت موددار تاريخاو جيجا كام مخان حليفو كبرتنت نايت خونتاتون زقاقيو إذا موددار زي أمونغ أبالات حقرات نيتون سنباد خمز فترن بزعبا قصال أنفتنا يوصع بوليسي أمريكا زلوهم سقات دماء بزبالة خمز دلدولن تقليتو أب كينيا أب استفالاليا ختماتات حيال حزباو تقاومتات يكايدلو أب كينيا أب استفالاليا ختماتات بأشحت قصور زيقاتات تهجر تقاومتات يكايدلو وتلومي 25 سنة كلتشعن 25 أب رئيس ختمين نيروبي مومباسا كيسون زأمسل ختماتات سكايدلو تقاومتات نتي قدم حد عمت أنصارك أمام فاينانس منغستي زتخايدو سلفتات إن مذكر زعلم إيو أب هوسبيتال السودان بستفتصم إزاز كحكح متقعتي زوجحو ህጻናትን ሰው ሞያ ጥዕናን ዝኾኑ 4 ሰባት ከም ዝተቀትሉ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ገሊጹ እቲ ዳይሬክተር ጀነራል ብመንገዲ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣብ ጽላት ጥዕና ዝፍጸም መጥቃዕቲ ደው ክብል ኣለዎ እዚ ክስመረሉ ዝግባእ ኢሉ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ምዕራባዊ ግዛኣት ኮርዶፋን ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል አልሙጅላድ ብቀዳሚ ተፈጺሙ ሆስፒታል አልሙጅላድ እቶም ሳልሳይ ዓመት ኣብ ዘቆጸረ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ተጸሚዶም ዝርከቡ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዓን ይዋግኡ ሎም ካብ ዘለው ግንባራት ኣብ ቀረባ ርሕቀት ዝርከብ ሰራዊት ዳዕመ ሰሪዓ በቲ መጥቃዕቲ ንሰራዊት ሱዳን ክኸሱም ከለው ሰራዊት ሱዳን ግና ዛጊድ ዝሃቦ ምላሽ የለን ኢራን ኣብ ርእሲ ማዓስከራት ኣሜሪካ ድሕሪ ዝወሰደቶ በርቃዊ መጥቃዕቲ ቋንቋ ኣሜሪካን መሻርክታን ካብ ኩናት ደብዳብ ዝብል ሰላም ኮይነሎ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣብ ርእሲ ኣብ ቃጣርን ኢራቅን ተደኩኑ ዝርከብ ማዓስከር ኣሜሪካ ዘካየደቶ ደብዳብ ምስቲ ሃገሩ ኣብ ርእሲ ኒኩሌራዊ መደበራት ኢራን ዝወሰደቶ ደብዳብ መከሓሓሲ ይኸውን እዩ ሕጂ ግን ሰላም እዩ ዘድልየና እስራኤል እውን ከምኡ ዝሕምረቱ መልእኽቲ ኣብ ማዕከን ትሩዝ ሶሻል ጽሒፍ ኣሎ ነዚ ተኸቲሉ ሰመዝ እስራኤል እውን ናይ መቁራጽ ተጻብኦ ወግዓዊ ሕቶ ንቴህራን ኣቕሪቦም ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉ ብኻሊእ ወገን እውን ዕስለ ነፈርቲ ኩናት እስራኤል ናብ ክልል ኣየር ኢራን ገጸን በሪረን ምህላወን ተጠቒሱ ይርከብ እስራኤል ኣብዚ ሰዓት ምስ ኢራን ሰላም ምግባር ጽባሕ ካሊእ ዝኸፍአ ሰዓብየን ክመጽእ ምዃኑ ተገንዚባ ኣላ ብዝከኣላ እውን ንኣሜሪካ ኣብ ኩናት ኣንጻር ኢራን ክትእትዋ እዩ ነይሩ ጻዕራ ዳርጋ ገይራቶ ድማ እያ እቲ ጥጽቢት ዘይትገበረትሉ ኢራን ብኽንዲ ዝናህርን ብቕዓትን ኣብ ርእሲ ከተማታት ሓደጋ ከም ተውድቕ ዘይምግንዛብ እዩ ስለዚ ኣብዛ ሰዓት መን እዩ ግዴታ ኮይንዎ ሰላም ዝቕበል ዘሎ እስራኤል ምዃና ንጹር እዩ ሞይቶም ዝተባሃሉ 3 መራሕቲ ሰራዊት ኢራን ተረኺቦም ብመጥቃዕቲ እስራኤል ሞይቶም ዝተባሃሉ ጀነራላት ኢራን ኣብ በዓል ዓወት ተራእዮም እስራኤል ኣብ ቀረባ እዋን ቀቲልዮም ዝበለቶም 3 ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕቲ ኢራን ትማሊ ኣብ በዓል ዓወት ኢራን ምስ ህዝቢ ከብዕሉ ከለው ተራእዮም እምበኣርከስ ነዚ ዕለት ሰሓረናልኩም ሓፀርትን ዋናውን ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሊ ነይሮም ቀጻሊ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ